सब्सक्राइब कीजिए कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिल सके सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, मैं जो है मुंबई से बोल रहा हूँ। तो आप सबका जो है हमारे यूट्यूब के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है मुंबई नगर में जो है गणपति का पर्व है मनाया जा रहा है। इस पर्व में जो है बड़े मुंबई वासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन जो है गणपति का जो है उनका स्थापना करते हैं, उनका वेलकम करते हैं अपने नए घर में एक मेहमान के रूप में। तो कभी भी आपको अगर मौका मिले इस उत्सव को देखने के लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए और इस उत्सव का लाभ उठाइए। धन्यवाद। तो चलिए अभी गणपति बप्पा को ले जाया जा रहा है और रास्ते का भी सीन आप देखिए किस तरीके से ले जाते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे कि क्या कैसे होता है। आगे की भी वीडियो आप देखिएगा। तो इसी पर लेके जा रहे हैं, वो पीछे हैं।